2009 ni sini tabuk 2021 kini goal kini naharmo সারা তিরপানি যত তিব্রাসর সাইমানকা IPF ki tibrasar dafana matangna ni bagai tibrasar dafane ano matangui narakna ni bagai kini nahar aro tekuna doubt करे tekuna sandeह करे गबंगमा पार्टी गबंगमा रकम बाबे जना हम यमन तो पखलाई नमन आबो बंगनि पार्टी नि कैसे नेता किंतु जों साइमनो किने IPF की पार्टी तम खलाई जाओ IPF की पार्टी और दिप्रादो फरा मथंगा ने बागै तम खाई मथंगा नांगनो आबो जों साइमनो उनि पार्टी तम साया आबर जों खूब बिसि खुंजो कान्या किनि पार्टी तम खायना नायजो तम खाय सामुं तम दं टिपालेन न बाहाय ने खाय तनाय ओल आमाति की खायनाय टिपालेन नि बागै साबो बाय कक सालायनाय साबोनि याक याकौ रमै थांगाय किनि टिपालेन कारवै टिप्रादा फना मुथांमा आबो जों गबीर हेवन सुगलाय साला 24 घंटा नहीं दिजागो सालसा 24 घंटा और 24 घंटा नरक सकांगाय जों हरनि टाइम नि कैसे दंगो केबो सानजा कलायके नाइजावे फैथो हयतो केबो वा 9टा 10टा रबाजो केबो 12टा बो बाजिना किन्तु जों पार्टी IPF नि लीडर्स किनि दम फना मथांना ने बागै इबानेन कारिकुना नि बागै जों कुनु दिन फानो 10टा 12टा रगम माथुया खूब कम जों 10टा 12टा रगम तुनानि उसको मानमानि किने हात दाइदा फानो बाहायगे मथांगै तुनाय आबो कक बिदि सालायना नि बागै किने एकटा मुभमेन्ट खायगा खानाते किसा मुभमेन्ट खायना नि बागै कक बिदि सालायना नि बागै किने कैसा मेमोरेंडम टाइप खायगा karena कैसा मेमोरेंडम टाइप खायना नि नांगानो दिनै खरबजा मन्त्रि बेकक सालायगा सेन्ट्रेलनि karena खरबजा मन्त्रि बेकक सालायना नांगानो टिपालेन माननानि बागै जे बरक बेकक साला नांगौ जे मन्त्रि बेकक सानानि नांगौ सेन्ट्रेलनि बबो मन्त्रि बेकक सालायनानि ना आबो हाय मन्त्रि रक बेकक सालायनानि बागै जों जाबलायो जरा वकिनि तिरपानि इंटेलिजेंट ग्रुप दंगो कर्मचारी बदल हाई प्रोफाइल नि बररक दंगो तिनि दंगो बुद्धिबिदिरि माननाय कक हामथाय माननाय जुगदिरि माननाय बरनो जोंरिनि कक सावो बरनो बेकक सालायो जाबलायो जिनि पॉलिटिकल पार्सन न करिबो जों आलादा बरक इखाने बुद्धिबिदिरक जों नावो जों मेमोरेंडम टाइप खालायब्रु एमन गभीर खालायो वानसुबि टाइप खालायो आ मेमोरेंडम जदि परीक्षा हंगाय व्याख्या खालायगा हंगाय बिनि बिसिंग दंपानि जिनि हानि हादलै बाहाय महतम सिनजाक दंगा जागो कक गबंगना साइमान कक गोरोंग किन्तु नांगमानि कक पासानाय नांगमानि जागो IPF पार्टी प्रत्येकटा मेमोरेंडम टाइप खायथानिव सब समय एक नम्बर दंगो टिपालेन नों आनो किनि दफारकनि बागै रनानि नांनाय तामुनि कारणे रिना नांनाय जोंहाबो परिष्कार गैसावो जेकुनु माने मानना थांगांखाय आ मानेनो तामुनि कारणे मानना नांनो आ मानेनो सानमानि तामो कारण आ कारण दक्जों मा सावो आबोनि बागै किनि टिपालेन ताङै ना आ कारण सोंना साना थांगांखाय आयेननानि बररक बांलादेशनि बररक बेआइनि बाबे एमन खालायो जिन तिरफ्रा हावा हाक्का जरा गायसाव जों सहर संख्या गोबां खममानि दिनै संख्या कमिटे एमन जागाथां सयगा दिनै हावनो जों बरबासि गैजंका दिनै हावनो जों बिदेशी हायो गैजंका दिनै हावनो जों बिमान त्रिश्लक लायजा गैजंका दिनै हावनो दिनै 70% गैका दिनै हावनो दिनै मानथाय सप्ताय रिजार्भ लिया अनि हावा अनि कक नांलिया दिनै हावा दिन दफारक बे सिकिउरिटी गैका
Agok jeng obisya mention maklay. Jini do kono makangna ni bagai paitan ni songdam ti panansara timung sa terika. Jora kaisa wo 100% tawai kamane ti prasa. Sei 2011 no 31% na paisa paika. 2021 niche 31% पे तंगलिया अब सरकार ने किया কিন্তু বেসরকারি কিটা গায় 2011 ওনো 26% নি ডলার সব পাইয়া দেন অর্থাৎ তীব্রাসরক 26 জনা নন তীব্রাসা আয়তনি ফেনেরা কে বাকি পার্সেন্ট 74 জনা বরং 74 জনা যেন 26 জনা গণতন্ত্রনি ফর্মুলা সাও সংখ্যা গিলানি কক বাইছে চলিনাই সংখ্যা গিলানি কক সে নামনাই সংখ্যা গিলানি সে ফান গোবাং বনে আন্দার সমা তংনাই जों दिनै हावना संख्या कमी थांका दिनै हावना जों बुनि आन्दार तंगा नांसुनाय अबा हायके तंके तंके सालजा जों 70% पायै अहाने होतेर खाजानाय कायसा दफा हजार बोसोरमै आनि हा दिनै हा जों तिप्रसा अहानि बुसा हनै जिरि जिरि कक तंनारा जों दिनै विदेशी हाय হয়তো সালচারে খাইজাক নাই আমতে অবস্থা থান সবাই জানতা আবনি কারণে জন্তি পালেন নাঙ্গো যিনি দুকুং যিনি হা যিনি দফানা রক্ষা কাইনারে কানে বাগে এডিসি এরিয়া হনে নংচনা जैसे 40 বছর সকাল মানে 1979 ওন রাজা কা 7 শিডিউল হাইপানা 1980 ও ডাঙ্গাম থাকমান বাগে ইলেকশন মালিয়া 1982 ও 7 শিডিউল নি ইলেকশন নগো 7 শিডিউল বাই চেক মথান জায়গা হনি 129 কই 1984 ও 6 শিডিউল মানকা সামলাইবা आ 6 শিডিউল মোতাবেক দাবুক যে এডিসি তংমানে जों 1 কাঙ্কাই সেই 1982 থেকে দাবুক 2021 প্রায় 40 বছর 40 বছর जों রক্ষা এডিসি হনি যে শব্দ তংনাবাই जों মথান জায়গা जों মথান জায়গানি বাগৈ পূর্ণ ক্ষমতা আলাদা ক্ষমতা রাজ্যনি মর্যাদা রাজ্যনি ক্ষমতা রেনানি নাঙ্গো মাননানি নাঙ্গো যিনি হাক গবাং তং এডিসি এরিয়া যিনি দফা যে তংমানে আবো বাই যিনি হানো যিনি দফা নো কথামানে বাগে দাবুকো যথেষ্ট জরা তংক 1949 15 তারিখ অক্টোবর ভারত হাবাই অতিরপ্রা মার্চ প্রো ও মার্জার এগ্রিমেন্ট নি বিশিতি যে সালাইজাক মার আনি দফা আনি প্রজারক গমাই থাংতো কমরি থাংতো নাই নিচি মার্সুংয়া जों निश्चित गमानानि बागै गवर्नरनि बागै जों मार्सुंया भारत इउनियन बाय हाइफाना जों दिनै गमानानि पथेन थांनि थांका जों दिनै जुदि गमावै थांका हांगाय अहानि बसा अदफार आबनि दायि जों सिमिया नरक गंनाय तामनि बागै नरक जन रक्षा खायनानि बागै दसि नाजा आंखौ रखा जों मासियो পরিষ্কার করা তো মাসিও অকক যদিব যেন কেবিনদি কাংনেরনি পরিপন্তি অর্থাৎ বরফ অকক जों সিমানো চাজাগিয়া আবহাই কারণক সিনানি নাংখাঙ্গায় অনেক সময় জাতি বিদ্বেষী অনেক সময় সাম্প্রদায়িক অনেক সময় কত রকম সুরসুরি খেলাই যায়ও সাবো বুনিদা পারো আয়াং নানি ফেনের আবনি বাগৈ जों জব দ মেমোরেন্ডাম নো जों ফুলকানি নাইয়া যিনি দ মানুক যিনি মেমোরেন্ডাম दिल्लीও थांगे प्रधानमंत्री ने तब मेमोरेंडम रखा दिल्लीও थांगे अमित शाह ने तब मेमोरेंडम रखा दिल्ली थांगे राजनाथ सिंह है के बा जेपी नड्डा न है के बा वर्तमान जे भारत सरकार चालगी तंगाय कतर मंत्री न दाम कक सबै मेमोरेंडम रखा आ कक न नखुक सिजों नै जिनि द भारत न करना थाका गाय जिनि साइ बुनि द भारत सिगां जिउ जिनि द भारत नि नायने थाके अ आईपीएफ नि जिनि पार्टी ति बालान सानै जंग जिनि द फने बागै काहाम न कक साइ जंगला आमसे छिमि जे वानछुगो किन्तु बुनि द पाकाय जेन केबेक नानि बागै परिकल्पना खालायो आयम नानि फाइने सीपीएम नेतृत्व 10 आयम नानि फाइने कांग्रेस नि नेतृत्व 10 आयम नानि फाइने बाकी पार्टी नि नेतृत्व जे 10 बरक ति बालान बाहाय कि केबेक नि बां फरक वानछुगो ini do marok memorandum nagi tangkap jago bunyi do marok memorandum nagi joli jage akoy plan kayo porikalpona kayo jongti palan jai hine chani kangai borok palan dite parbe na dewa jabe na abo hai hin chalayo aboni bagin jo iden kuijagoi kisu hai khalai cheng maton otak kui matono abon bagin chini do marok na jo ongkok request kainai जों समायतांखुर तांलाया साजांनाय कमनो सानाय फुनुक जांनाय कमनो फुनुकनाय साजां गेटआव खेलाखै साया
punuk jagya kunu mungsa mani kai abo punuk jagya haipana naro বিশ্বাস narakti bakawa বিশ্বাস narakti I take the party dokana dukaroi raste diklaiya I take the party chine hana phali raste diklaiya I take the party hatai da panam pasangai naragai onek kichu klaileka onek party klaileka onek সংগঠন klaileka hamkrai da hamkrai ni bagai gobang ma সংগঠন klaileka mungsapana bat gari kana e hoye jet jora abcd a to z joto tongmani joto na klaileka haipana ti prasad da bhasit khanchang kha abu porinati nukjagi thango kini porinam nukjagi thango kini ti prasad da khanchang tuk sabona ya tong joto na nayo কিন্তু নংসাদে সাকা যিনি তীব্রত পানি খাঞ্চা নই আর খাঞ্চা শব্দ তো ইউনিটি ঐক্য আ ইউনিটি হাইকে বা ঐক্য আবো যে কোনো যখন বিভাগে মানো উইলা জাতি ওলা পার্টি উইলা জাতি ও জাতি তীব্রস জাতি বাঙালি জাতি মিজু জাতি নাগা জাতি কোন ক্লিয়ার কথা বেরোয় আং কক সাকা এক্সপ্রেজেন্ট কক সাকা রাজা কক সাকা কেওয়ান সুকা আবো উইলা জাতি তীব্রস তখন বাগিনি আমকানা I prasana ro thang sayo oi puila jati do I wansane aro thang oi puila jati do I naga ne aro thang sayo miju ne aro thang sayo manipur ne aro thang sayo job job puila jati je kono borong ne bagina puila jati ba meaningful abo je tiprasa jati bagina puila jati kana abo na se nungka ka na nai olo party do basa saka olo tiprasa party kaya olo party congress party সুবল ভূমি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট হাইকেবা ওয়েস্ট কনস্টিটিউয়েন্সি এমপি সিটকা বুরুং লাইকা কংগ্রেস উইলা জাতি উলা পার্টি আবো বজম সবকা উইলা কি প্রসে জাতি কো পুরো যে কোনো জাতি ওয়ানসতি প্রসে জাতি যে কোনো জাতি কিন্তু লাস্ট তক কি কংগ্রেস পার্টি কই তি প্রসে তো পমথাঞ্জা কই দা লুথাঞ্জা সনে হাইদা जों खने मुहूर्ते भूल खाई दंगो भूल खाइजाबि दंगो भूल भावे शिक्षाय जाबि दंगो जों मा जोंनि रोंगिया आमन करे हुइलाबो जाति ओलाबो जाति पार्टी गिरिका कारण बो पार्टी या गिरिका आमन करे दाबखाय पार्टी फास्ट थाइबो अब हायके तिनि न करे खना न करे छने या दंगो अब हायके खाइजाबि जों खाइजाबि दंगो दाबखाय बारो छावो थांचा बहुत खांचा तीव्रसा खांचा शादी तीव्रसा नि खांचा हने क्लियर काय शादी मानिक सरकार संगा महाराष्ट्र नि खांचा आबो जदि तीव्रसा नि खांचा या पाहाड़ी बांगाली खांचा हगाय जोंबो वेलकाम जोंबो गोसो আমরাও তো চাই পাহাড়ি বাঙালি বাই সবাই মিলে মিশে একসাথে যিনি পার্টির একটা সংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ ইনি প্রাইমারি থেকে অঞ্চল কমিটি থেকে ডিভিশন থেকে তিনি সেন্ট্রাল উমাইগের যিনি একটা কমিটি খাজাবে তো তিনি তিনি যৌথভাবে আসলে তিনি মূল কারণ আজ যে বড় কমিটির দায়িত্ব বানায় বড় নিথানি যিনি 12.5 লক্ষ যিনি কুंथाय बारानो गोबैनि दखानि यागनि मुक्ति खायनाय आश्रय दिखनाय आइन बागै जों मा अनसकनाय आईपीएफटी पार्टी संगठन माने एकन कारण आतिब्रा सारो गोबैनि दखानि बरबाय सातक जागमानि बरनि यागनि जवानी बांगै सिक्तिनि आईपीएफटी पार्टी संगठन गोबां पलिटिकल पार्टी दिनै आईपीएफटी दं दिनै कम साइड विशेष साइडाव दिप्रामथा बरनि तलक बरनि सामहाया तांजा दं वानचौबे যখন ইলেকশন চিকা এডিসি ইলেকশন চিকাগো বড় প্রতিশ্রুতি রক্ষা তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো বড়
Greta Thunberg samna ini. Greta Thunberg ni boni karon tahu. Bo ini tinggi Greta Thunberg sanai. Boni bugli busu jarate. Boni square kilometer busu jarate. Apron kuno একটা নির্দিষ্ট সীমা কাজ করে হাইফানে জনগণ ওয়ানচকা চিনি রাজা রাজবংশের একজন বড় একজন গৃহজাত তিনি প্রদূত বন বিশ্বাস থেকে তিনি গামন থাঙ্গে এটি শিখবরণের ক্ষমতা দখল পাই ফেরবা তিনি ক্ষমতা দখল পাই করে যেভাবে যিনি দফানো থাকনাय দফানো বুঝি সাতক জাগন ইয়াং থাকনাय नै তিনি সরকার পরিবর্তন খাইকে বড় এডিসি এরিয়া খাইমেন ইয়াগুলো সারা ত্রিপুরা রাজ্যগুলো নাইনি পলিটিক্যাল ভাইলেন্স থাকে যে জায়গা আইপিএল তিনি লিডার্স দङ আবরনি নকশক সাকা আবরনি লাবার বাগান তামপাইকা आगो तुई रोका आगो बिथि रोका खारागो निनि माइन्ड पर्यन्त केरासिन दुगै जामाय परिबेश नाइबो गण पर्यन्त तिनि बिथि रोका ब्रो बडे निनि एकटा दफानि बक खाइ तिनि जातिनो थांनाय যদি জাতি দফা যিনি ত্রিপুরা সামনে যদি মুথানি থাঙ্গা কে আনি ত্রিপুরা সামনে নক বাহিনী বড় রোকা আনি ত্রিপুরা সামনে নক বাইকে তপুকা আনি ত্রিপুরা সানি সাধারণত কর্মী বনি পরিবারনি বড়গুলো মানিয়া বনি বিহি একজন ভক্ত বন পর্যন্ত পুরো ইয়াকানিয়া আনি যে আসাই ফাংসিনি আসাই ফাইগে আনি বয়স প্রায় তিনি 65-67 বছর সংখ্যা প্রথমবার সরকার মাই পরিবর্তন মানি পরে পলিটিক্যাল ভাইলেন্স মুখ বহু হাইনো চিনি দফানি লগন চিনি দফানি দরগন নষ্ট খাইকা চিনি দফানি দরগন চিনি দফানি বেতানি আর লাভার বাগান নয় বনি পরিবার চলে দেব আর লাভার বাগান ছিল সব সাই রক্ষা পাস হয়ে এরকম অবস্থা যখন 2018 সিপিএম পতন খাইগে আইপিএল বিজেপি জুট সরকার পাইকা নির্দল সিপিএম কেনার কামানি দङ आं जखनते आइन नीति खाइदों ब्रो जों 13 जना ग्रुप खहाय जेराव जों 24 घन्टा खरसा सासा माहाक सरकार फाइ करे जों सीपीएम न केवल जों केस लइया केवल नंद खुरिया केवल व्यक्तिगत सम्पद जों हात लइया उमायफोर जोंनि आइपिएफनि बिजेपिनि सरकार फाइल लियावल'सो